thank you. Good afternoon. সব তো ঠিক আছে না? এতিয়াতো আপোনাৰ বেছি এনজয় লগা জায়গাতে পৌঁছে আছে। কেলে মানে এতিয়াতো আমি কান এন্টি ক্ৰাইষ্ট লগা জায়গাতে মতো লাগি থাকিছিলে। এন্টি ক্ৰাইষ্ট লগা জায়গাতে অলপ নহয় বেছি মতো লাগিছে। কিনা হৈছে, কিনা কৰিব, কিনা থাকিব না কৰি লগা থাকিছিলে। মানে এতিয়াতো আমি কান সেকেন্ড কামিং অফ ক্ৰাইষ্ট তুইবা যিশু অহা লগা কথা ক'ব। Jadi itu kita ada itu revelation lah kalau ada yang repeat dulu. Revelation lah chapter ni kalau, kami kan pada saya sebagai de John pra dikisi. John pra dikina thakia time de itu mulai jiwa kane Arabi aji kami kan Kristen kan, pastor kan, atau revelant kan, atau Bible pura kan bersih mulai sih. Kalau itu mulai agak eklar boleh kan? Itu Arabi Hagora Sabor Kane Bible Society olaise so kali kurigana tik pura bonaigana etia ami kan Bible tu thurigana kam buji ase itu somoy te itu revelation likha time te John pura moon tu khoa ekta thakise kile mane pravita atma pura tai roboti kuse John itu likhibi itu sabi kota ti saisale sa time te itu seal poela পৃথিবী আকাশ পড়া টাইমটি কিটো রেজলিউশন থাকছিলে এটো রেজলিউশন ইসু বা এটো কৰিব কইনা থাকছে বলে কি এটো লাগা সিল তো কোনবে কৰিব না পারে এটো কইছে নো ওয়ান ক্যান ওপেন করে থাকিব এটো পিসি তা লাগা একটা কথা আছে এটো টাইমটি জন তো তাইটো কান্তিছে বুঝি এটো কোনে খুলিব পারিব এমা টাকা তো কিনা পারিব কেলে মানে যদি সিল তো ছোট মতো লাগা সিল হয় pun भी कोई बंदा बड़ा लगा एक तस्वीर देखिए ये दिखा हुआ करने चोटो कांटी के ना टाइम नीतो कोरी के ना कांटा टाइम जी टाइम बहुत ही खुश है देखा जी भी ये माने अमी का लगा son of God यीशु क्रिस्टा टाइम लगा नाम जो यीशु क्रिस्टा से टाइम बड़ा खुशी में बने अरे टाइम बड़ा पानी में उठाओ तो बेसी खुशी में ऐसे खुशी हाँ itu लगा revelation तो अच्छी अमी का भी ऐसी atau itu revelation लोग तो अपना अमी কারণে সবচেয়ে একটা ভাল আর একটা জানি লোয়া লাগে একটা আছে কেলে মানে আমি এটা তো জানি না আমি এটা তাইছে বুঝলি আমি এটা জানি না এটা জায়গা দিয়ে দিছে বলে আমি কত বেশি তো খবর তাইছে মানে এটা আমরা সব জানিছে এটা মানে এটা রেভেলেশন এই সা সময় দে এটা রেভেলেশন আমার স্টে বেশি তো খবর আছে কেলে মানে অলপ ছাড়ি জায়গাতে আমি বাইবেল চ্যাপ্টার দুই জায়গায় আমি এটা হিস্টরি ডিসকাস কই যাব কেলে মানে itu kita revelation time ti sun moon sob hobo aro pani ka sob tu kon hobo aro pani nikita lagati beshi thakibo aro itu time ti jano kiso hobo kile mane yati jano khan olabole bi ase kile mane jano tai ka sale juti ta host nisna thakibo aro tai ka laga bera laga awaz tu beshi namar ase koi aro tai ka laga niyam sale juti aro itu lucas nisna ase indra laga ekta jano olabo itu jano tu মানুহ লগতি মুৰাই দিব কাৰণে কামৰীয়া লাগা নহয় মানে এইটো টুক কাৰণে এইটো টুক দিয়াটো বেছি সাল নলবা বেছি লাগা কি কব 10 সাল 5 সাল কাৰণে নহয় এক্সিপ 5 মান্থস কাৰণে এইটো 5 মান্থস কাৰণে বেছি তো খব কাৰণে এইটো লাগা জানৰ পৰা কামৰিব এইটো কামৰিবলৈ লাগা মানুহ খাটিব নাছে বুঝলি পাৰ্টি থাকা মানুহ খান লগতি কামৰিব itu berarti pun laga Kristen manu lomoti kamu di mana pada, kuntu khusus laga atma di taka manu kalau di kamu di mana, lebih kuntu Yesus tu lalu kena kam orang kamu di itu kamu di mana, lebih itu macam ni ada lebih kamu di taka itu kamu di dia tu abi bhagna pura tu, bisi bhag tu Kristen kamu di bisi kamu di mana, kali mana itu Kristen kan tu Yesus kamu kena kam orang kane, Yesus cari kena jaga kane tak kamu di dia orang kamu di mana, itu laga tintu, bisi dia laga ekta tintu. itu laga tintu tu apna bera male bon hole bi bera boda baru poi thakbo aro apna laga bachcha je school jaye ase kota kota school jata hai yadi apna laga chokra to itu laga jano bra kamli kina ase itu logote apna chabota baru apna laga soali apna chokra to itu laga rati je itu laga chakate kanti thakbo tai logote jai na kini kanti se apna logote itu tawai jibone kun bi no pobo even nijo laga ama takpi papa takpi chabota baru itu laga tintu besi tawai itu antichrist pura rule pura laga semua itu tadi beres itu time dia kuri kena buat dia besi pikai kini mana Amerika itu laga bacakan ala ala
business pungji se bujri angka be situ ko poila laga corona time itu so ani boleh palisi boleh itu laga time itu ani boleh palisi jano bela tu ekta laga itu jual laga itu host kan laga 10 Japanese lagu itu be si poi oh balik aha kami kan menunggu oh balik jual kami kan menunggu kami kan logo di pungji kena time berapa kami lihat time kami kan uji boleh palu bela boleh palu anu murah ni menunggu ko 5 months kali be situ kan itu lakatin kami kan logo pungji boleh sedih itu kali itu revelation likha do itu kan jaga ti apna ami ngejawab kali likha sih na apna ami itu laka jaga ti ngejawab kali ami itu bisa repeat kori ase kile mane itu jaga ti jaise bujudi apna ami bisa tu pabo kile mane itu jaga ti aru ekta norokti pasate dibi ekta pada ase ni Hindu Muslim aru itu jisu na jana manukan to ini norokti jabo cha kale ini be jabo sih taika to kile mane taika laka kamu jana jabo lebih Christian ekta तो जाकर के तो बीसी मार खाई जाएगा मार खाओ कि माने पोइला अपना तो क्रिश्चियन करने जिसु करने छाड़ा रहे कि नरक ते हाथ में ना शैतान बीसी गाली दी हुई और गाली जे कर रहे कता इतिया नरक तो फले इतिया न्यूज़ साइट इसना थैंक्स बोले यदि बड़ा मारी वो से मारी कर पता हो कि माने टुकी इतने लास्ट ही नरक ते जब मुझे नरक ते जब भी मान तो प्रॉब्लम है क्रिश्चियन अभी kan norok din na chani ko bisi ma khamle ase seka laga ba etu mar no ki ase kin ga khabo bujuri pithibite apna ki kam korise itu laga kam korai apna mar bisi khabo bisi apna pithibite kin ga takise itu laga tuk to apna logori ti kana bisi apna bra manu mari thakse ni apna logoti mari ko kotha apna manu logoti chati bra mari se itu laga chati bra apna ga mari ko in laga bisi tuk ti bo bisi aro ami kan itu tri korina asli itu tri berahi apna tu korina jabo sih ini kalau apa si tuk ti tu ni norok ti pojua sih sih itu kan Christian aji itu revelation lo bato itu jaga dia jabo kan lo ala sih ha kan pun bi jabo lagi itu jaga ti pun bi na pasi gede itu bahasa bani to kiman bi mo to laga ekta manu hobna kiman bi kapal bias na ami to honi so honi bi upai nai ko bi apna to bisi tuk pawle ase upai na taka jaga aro bisi tuk pawle ase itu kami Christians kami kata bisi posisi hobi laga ekta semua ekta sedih pada itu puji asing itu nisna kami kan itu second coming of Christ itu kami kan jawab kini mana itu second coming of Christ itu jaga dia kami pun lebih olok laga sih kini mana itu second coming of Christ ko ado tai aha to chutu mutu hoi kana na pari kana na pungji kana tai ahai beli laga doai tai ahai bole itu tai itu king of king aro lord of lord kuna আছে itu tinti aha to un logote bi respect na dibo time to aro itu aha to so pat pithibhi manga bra dikhibo rapture time to kun bi tikha nai jisu pra apna ami kin galu jase ami kan ne jate mane bi heaven ti thakibo itu time ti itu apna ami khorabo ba laga ase kile mane itu heaven ti etia laga cloud ti thakibo ami kan তাই লগতে গানা করব কথা কব কই গনা কি দিয়া এই যে যিশু খ্রিস্ট তো পৃথিবীতে আহা টাইমে তো আমি খান কই গনা আই বস আমি কাজ করে সব মানুষরা আমি খান দেখিব আর সব মানুষ খান পুরা এটা যিশু খ্রিস্ট আহা তো কি গনা সব মানুষ খান তো হালা চিলা করব ও ঈশ্বর তো আই আছে যিশু খ্রিস্ট তো আই আছে তো সব তো এটা আমি খান পুরা দেখিবলে আছে কোয়া এটা ঠিক আছে লিভিং ওয়ান ইজ না এটা লাগা লেফট টেম্পে তো কোন বি দেখিব না পারে কোন মিনে দেখিব আমি খান কি মানে আমি খান জুন ইজ না আইব বুঝি itu laga কিন্তু achanak খবর লো itu রাতে দিয়ে আসে না দিন দিয়ে আসে না জানি তো এতিয়া भी হবো পারে কালি भी হবো পারে তো লাগা itu কারণে itu laga কিন্তু আপনা আমি কালি achanak লাগাতে দিছি মানে এতিয়া যিশু খ্রিস্ট সেকেন্ড কামিং ওয়ার্ড লাগা জায়গা তো সব তো আমি কাল সুকুট আন্ধা মানুষ খালি দেখিব তো কান কেঙা হওয়া খালি ঘুরিব তো লাগা দিতে আৰু সব মানুহরা ছোট ডাঙৰরা দেখিব itu টাইম itu মোরা মানুহ খালি itu দেখিব কই কিনে মানে itu লাগা কিন্তু যিশু খ্রিস্ট আহাটো বেছি এতিয়া তো সবরা দেখি কেনে পই খাও ৰাতি ডাঙৰ সাপ খাম ডাঙৰ লাগা মানুহ খান সব এটা তো পই খাই কিনে মানে এটা তো আই আছে কিনে মানে itu টাইম তে আমি খান লবলি আহা লাগা পাই আছে নাই itu আমি খান লবলি আহা লাগা পাই কিন্তু আমি খান লগতে
alak kori dibo gani hala gase ite to ami khan logoti moram le koro itu tadi moram to etia laga rapture tadi khato koise dei itu gani itu rapture to ami khan para miss no hobo lagi itu second coming dukhi thakile ami khan kam hobo second coming na itu laga tin to ami khan dukhi se kori itu loss ase itu gani ami khan kiti ami second coming itu na rokhi kena ami khan to issue logoti lok kori kena thakia laga ekta manu khan hobo dei koi ju kuja ase itu gani second Tisa chapter 1 verse 7 to 10 juga kita sebut. Second Thessalonians chapter 1 verses 7 to 10. Second Thessalonians chapter 1 verses 7 to 10. And he will bring to you who are troubled. He will bring it to you and to us when the Lord Jesus comes from heaven for all to see together with his powerful angels. So many berarti kita begitu. Tai laga powerful itu laga angel kan logoti tiki begitu. Itu dikhatain di apna gimana ganti lebih apna ami logoti ami laga chopra ami laga manu logo begitu. Kini mana itu laga tin tu itu alak kuri dia laga. Allah kuri di kene tai pura loa laga baca kan logoti tai logoti thaka laga Christian kan logoti khushi pai jese gitu itu machote apna ami pura kin ka tikibona ami kan itu besi pak itu half na program kile mane ami kan to kole ase kuti diga itu laga tin itu isu pura ekta tamo laga ekta miracle ekta ajada pro kile mane ami kan agi hi pithibir tamo ase mane bi tai agi ni pithibir chotu ase kini ami kan ekta TV laga camera pura 1000 manu itu capture pura nisna tai laga taka pura itu pithibir to ekta jaga pura capture kori kena sob manu pura tikhibo paribo America pura to tikhi kena India pura tikhibo rolaba ekta continent pura tikhi kena ekta continent pura tikhibo ena gala noi sob ek din dik ki logo tikhibo jase kile mani poila ami kan jakap laga soide jakap pura hi tai laga jakati tai hi dikise heaven khola lo ini kan islam ho aro kunoba laga ita John pura bi tai pura go tai hi dikise bole bi kun bi dikhane ini kan ho itu laga second coming to so to dikibo to tai ni so manu ka logo di tai laga story tai laga takat aro tai logo thaka laga itu sogoto khambe gana hai gana ami kan so logo di tai laga takat to dikhai dibo gana sei itu laga tindu मोर बिया बोला लगाती है सेकुलर लगाती तो हमें बोले सकते तो किधर मजे ताई का तो खुशी बाबा तो हमें का तो कांटी बोले ऐसे जो टाइम थे इशू अमी नो भी बोले बेसी कांटी बो पास रे इशू अमी भी अपना लगा काम बोले तो बोलो वैसे लो ये तो लगाती है अपना अमी मोर बिया पातो ना खत्म न हो वैसे लो ये तो ही बेसी अपना अमी लगा मोर तो शुरू होते में बेसी ती पड़ा तो जिसु लगा चीज़ दिखा पातो रे बेसी मोर तो बड़े लगा ये तो लगाती है ini tu jisu laga cihira tika baca itu ami kan pura oh itu tu ami nolong tu jauh lihat sih itu pakar pakai jadi itu laga doa itu dikira sih itu wani Kristen bilang dia tu ami kan second coming of Christ dukhi nanti jadi itu wani Bible tu kuah dia mana chapter by chapter saya jadi sekolah beri time jawab wani kuah sih Bible tu kuah nanti kan nasi apa kuah lagi sih untuk agi di utia kani panas sih kuah macam mana itu Krista melipalan yang ayikala hayang numa asai cai lah nah banyak galan berapa sih santai sih itu mana tiada juga orang lagi kini mana Krista melipalan nah itu kan hi agiti utibo busuro itu itu second coming loh itu jadi naik itu tuh apa wala lah itu tuh apa itu confusion loh itu wala tu agi di wala kan rapture ase tu na uthai lui tu wala ami kan uang pom mahal tu na wang pom nim chong ma so te Krista yuke ki mereka gana boleh na itu wala tu ki ase ami kan lo beli aha wala no ami kan tu gana tu boleh na wang pom nim chong ma so te Krista yuke ki ami kan gana tu boleh na itu wala tu ami kan lo beli aha laga boleh tu tapi ami kan lo beli anak boleh dibawa ni aha wala ase dulu ibainang teman tante, ha? Itu ibainang teman tante gua wala tu, ami kan logoti taki mo wala, ahai wala
দিব কাৰণে হাত লাগাছো এইটো কাৰণে আমি কাপৰা ফাট লবলেতো এতিয়া লাগা চু নিচিনা আহিব কোৱা না এইটো চু নিচিনা মাতিব কোৱা এইটো চু নিচিনা তাৰমানে চু নিচিনা যিটো কি দিলা আহিব মানে চু কোৱা মানেটো চু আহিবলৈ কোন লগতে অৰ্ডাৰ দিটো না তিনা লেটি চোন আমচাম লাগা ঘৰ চু কৰিবলৈ কোন মানুহবোৰ অৰ্ডাৰ দিছে না আমচাম আমি আহিবলৈ আছে দেই চু কৰিব কোনেটো না কুছি কৰি তাই ৰখি থাকিব তো তাৰ লৈ কিনে না কিছু লাগা কথা বলিব তাৰ লৈ খালিব তো পাঁচশ বলিব ফটো কৰি কিনে একটো তো কিনে মানে চু আহিব কাৰণে কি অৰ্ডাৰ দিছে জানা নাই হলিবি itu nisna Jisu Krista bi tai ha tai ti kun lo de pade ni itu dai abi ai pade itu bin ko ekta bikon bachaba kusi bikon na nyawong benglak akimpa nyawong boxer ka na itu kana bisi ba jadi juga abi ni jane ekta tablikit ko na ko je abi itu ba ni kele mane original ko na ko ni bisi ma bra kana ko jaga itu ba ni itu ko bisi Rupane itu naga baca tadi, Kristati murakani jonti huni bo bujulo, naga jonti bo. Honi itu tadi bi Jisu naga nam di nemura mana pun bi jonti bo itu naga tadi, macam ni, itu naga pun bi jonti bo. Aku pithibiri thaka manu khan bi pun tu Jisu logate ase itu khan huni bo. Kata itu bi ambil laga maki, ambil laga mic kono le ase na, itu logate thaki na mura lagi ase to. Honi bi tadi isu atmata logati ase kidia itu bikon to bachabo tai honi budo tai to jai jaise amro tai pisani kena to slide bikone bela sibu to na kote hane se tamki lo khana bode ami laga maki tikise na nai hala jina koribo aru itu ami khan la khosor khan bi kobo ami laga chokra halaiso ami laga bacha halaiso ami laga mota halaiso buna itu hala jina ho মানে আমি লাga maki halaiso na nai asa na nai মানে bi ko bi chokra dibo কেবলে নিচু নিচু লাগা টুকতে বলাবো এটু শুরু করা লাগা এটু লাগা তিন এটু তো সেকেন্ড কামিং হয় এটু তো ফার্স্ট ওয়ালা আছে সেকেন্ড কামিং তো সব রাতে কি বলছিস সব রাতে কি না যিশু খ্রিস্ট হয় আর তাই আহা তো যদি সব এদিকে আহে বলছি লম্বা তাও হয়ে গেল দি তাই লাগা হাতে লম্বা তাও থাকি আর তাই লাগা পিছনে থাউজেন্ড itu manu kata gitu. Aru tai tu host opor jahai bogus. Puila pithibiti hata bilu tai hatu chutu laga tongke dia aja na. Chutu tongke dia aja. Ekko tala hati tahu ni nai. Kali gamsa eklah ya sih, gamsa lagi ni aja tu. Aci hatu gamsa lagi ni ayam nama. Puila tu gamsa laga tu biasa morom laga aja. Tai morom laga ni aja. Jerusalem de ada de. Halebi etia ahatu gamsa boy tahu lagi na habis. Itu time itu so tu amikan muat tu lagi, muat ni apa? Halebi pun kan tu Jisu Krista logati ahai ase. Itu kan tu esi sutu bagi na ahai ase. Asi mulim tu esi sutu bagi na. Toka so tu toka boleh tu pun dapat kalah diksi. Kalah lagi na? Kalah ekta ni itu. So tu toka bo. Negru kami toka jauh tu ni. So tu toka bo. Kali mana kali amikan pok kalah huwa tu kali amikan laga hawa bani berahi poka hawa kalah hawa laga. Aru poka hawa kan dia. Oleh isu berarti ekta atma itu sudah. Itu asyik kusi. Atma tu itu tu lamba ase asyik. Agar ni kau jangan pas tu kata ase na. Pas tu piti kata ase kau na. Hebat demi kata huwa ni nebela betai. Lalu aku dapat lamba takkan mana bi. Ami tu piti lamba ase hebat demi lamba. Aku itu bi no betai. Iki ni sudah tak boleh. Itu bi kata lamba so. Iki ni sudah kau betai itu cutu lamba baca. Kali mana? Ikku yang sekian tu. Kau bi kata pun bi lamba betai. Itu bi kau. Alu jadi itu tu poka kapcak, itu tu kalacak itu bi tak boleh. So tu poka berapa lah tak boleh. Poka hi poka. Itu kan ni itu laga tindi hatu poka kapra laga kita ada. Poka boleh kita ada. So tu isu laga nam tahu tu kita ayam lekhan. Jadi itu kan itu laga jaga ni. Apna ami tu tikha manu nobo lagi. Macam ni. Jisu aha tikha manu nobo lagi ni. Boleh bi tai logo ni khora aha malu nobo lagi. Na macam ni. Jisu aha tikha malu nobo. Boleh bi tai logo ni ayam. Na tai logo ni ayam. Tai logo pichiri.
Ami bi tai manu asuguna ahala group ko lagi. Na busin na busin na. Tai lokoti ahala group ko abi kan. Jadi ada semua tu tai lokoti ahala group ko. Itu hobli ase gua itu ase. Itu kami kan Yesus Kristus do. Second coming gua do ami kan lokoti. Taki boleh laga ko begana. Ami kan pura ala ko ko kane. Aro ami kan tu cari dibo kane. Tai tu hai boleh ase. Aro verse 80. He will come with burning fire to punish those who do not know God. Burning fire. Tai hatuna ekdom jola laga cui berahim dah so. Kita mana tai na jana, isu na jana logoti jola ikibokani gua las. Tapi kimat bi kong berahim na. Ano jisu kong berahim pun mati kisah tu kan? Pun mati jisu kong berahim kisah. Nah, tai dah kami tu koi tak. Jerusalem di mana kan berapa? Jisu kong kore kan table tu altar kore sih. Jisu kong kore na itu. Jisu kong kore pun nak tu di mana jisu kore itu. Mana kita ekbar, kami laga papa laga kor kore ada, mana kan laga moti koi pusat je tu. Tai ni jisu kore sih. Jisu berapa pun laga soali nola babura nola bajadi tak laga high pressure kan boleh hard patah kan itu. Tai awas lagi so tu lagi. Jadi itu kau pernah Allah lagu hoy. Jadi tai berapa tu ami papa laga kor tu, partner laga kor hobo kau kane, akan tu boleh sih. Iman ekta cukup kota dewi. Video mana tu hili sini, na? Ini kalau kita tai iman kau pernah aisyah betul ni, ami kan tu pilih di hili bo. Nah ami kan so tu hili boleh sih. Itu nanti raja pernah luai kena tamor cukup so tu itu tinggi, isu laga tinggi, nanti boleh sih. Oh, apna laga छोकरा आमी आसे आमी लोबिनी आमी भी लोबिना अपना लोगोते आमी भी जाओ एटु कांति बोगस बोले भी जिसु ख्रिस्टरा की देबा बेखा लोगोते बेसा की देबानि एटु बर्निंग फायर एटु लगा ताकत रही ताई हाय लगा सोटु एटु लगा तिदि पाप मानु खादु गिजाइ दु पाप मानु खादु जुनेदि पनिशमेंट बेया खाबले आसे बुझदि एटु वान क्रिस्टियन्स एटु पनिशमेंट टु नरक दिन जा आगेनि पनिशमेंट खाबले को लगा आसे बुझनाय बुझना एटु वाना तो नरक दिन जा आगेनि itu laga tuk tu thaki bali kuah itu asik itu kami apna kami laga lain ti Yesus Kristus ahi loy kana kami kan lagi dijawab laga those who refuse to accept the good news about our Lord Jesus Yesus laga good news pundi bali mon na thakakat itu kan logote tuk dibo sede itu kan logote girai dibo ko sede itu kami Kristus bela kami kan laga chibandi Yesus Kristus logote na kami kan khara bolni ki na ekbar khara bolo awa khara bolo kene mane रोटी पूरा खिलाई थी शायद करना रोटी पूरा बहुत खिलाई थी बहुत खिलाई थी रोटी भी इधर हमें भी बिस्किट खाते थे एमान भी शुद्ध रोटी थंजे नहीं बना हमें भी बहुत खाई उसे